Anong reaksyon? Nasarap mo. Nasarap. Piglet! Pera pala siya. Piglet! Piglet! Kinabas mo. Kinabaan na ako. So, yun. Oo, parang hindi ko alam kung nag-aalala ako kung story-ari. Sabi ng mama ko, kung di tayo pag-aari, huwag mo Piglet! Piglet! Kung sila ng gabi yun, tumawag si Rose. Kung may kayo, wala niya. No. Tawagin na para Piglet! yung pera. Piglet! Nagulat din ako. Piglet! Bakit ko ng pera? Piglet! Para sa ganyan kalaki. Piglet! Nakalala sa tulang lang. Piglet! After that, I realized Piglet! Oh, Piglet! dahil tutusin, sa 1 million na yan, pwede magbago yung buhay niya. Kiss! Pero hindi. Kiss, Piglet! Kiss! 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 Kiss, Piglet! Nakama ng bebe na yan. Kiss ka, bunga nga. Yes ka, Diyos ka, Diyos ka. Piglet! 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 So, ikinakita niya, katapasan. Bibigit! Mabuting Bibigit! Gumaan kami sa kanya. Yung pera, Bibigit! marami tao masisilaw eh. Pero Piglet! sa kanya, doon Piglet! nakataon na eh. Piglet! Pero, Ay, sus! Kiss, kiss! Kiss, Piglet! Ay, talat naman yan eh! Yihi! Yihi! piso bilang pabuya. Kiss, kiss! Piglet! Bagay, Kiss! pwede mo siyang mag- Wow! 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 Ako, umabot din ako ng pera. Lab, lab! Diba? Yihi! Ay, sus, 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 sus! Ay, sus, sus, sus! Ay, sus, sus, sus! Ay, sus, 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 sus! Ay, Diyos ka! Kiss! 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 Sinasamba mo na yan ah! Oh. Sa Manila, baliktad sa Manila tayo. Arestado matapos tumulong magsampuat para magtakaw. Balik pagkawag sa Bisiya Piglet! sa pulong pampalitan sa Amerika. Baby Ice! Baby Ice! Piglet! 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 Yihi! Stop! Kiss! Kiss! Alin? Ako! Oh, nalaglag ka pa. Piglet! Piglet! Mukhang ang laki. Oy, Piglet!